Grabe, bilis ha. Bilis talaga. I know it's all that's about as bright as his Yan owner. kayo par, dito ako sa dragon par. Kasi for sure, andito yung iba sa dragon, no? Dito pa par. Hindi pa natin nakuha, pre. Ay, matigan pa siya matamaan, pre. Dito, overload, pre. Oh. Pasabong tower shield. Sama-sama na mga pre. Gigi. In the first year of the Tara. galactic era, humanity ventured Jadi apa gedang ko ano? So the result doesn't Ang matter. lipi. Naka. Retreat! An ally has been slain. Lang, alak ka. Kalma lang, par. Enemy double kill. Retreat! Grabe, kalma lang, This par. doesn't bore me. Yung MM lang yung unahin ko, pre. Kaso, ang problema, pre, palagi Rush around here. May namatay sa kalaban. Ito muna ako para hit muna ako dito para. Nagpakita pa. Ang talaga, pre. Rarampi. Pagkaway buot. Assemble. Tara sa... Grabe naman yung pre, wala tayo. Ay, shoutout sa rin viewers. Pagtalo yan, dikit kampi mo, pre. Ay, syempre, pre. Lolo. Ang grabe naman talaga to. Ang daming robotics, pre. Pilipinas yung nag-aaway, pre. Naglalaban kung sino yung pinaka-cute, pre. You know, pre. Sorry. My bad. Grabe, pre. Pre, dito. Attack the marker. Dali. Sama-sama na mga pre. Naturit pa na pre. Uy, pre, dito, pre. Sama-sama na mga pre. Sama-sama na. Magkakape lang muna ako, par. Kukuha lang ako ng kape, par. Diyan lang kayo. Stay tuned. Nice. Dagdag star. Nakabasag tayo ng turit pa na pre. Kaya after na lang sa dulan ako kang timplahan. Timplahan tika. Kay your Gigi, sukul git. Atras sa pre, atras. We need backup here. Sama-sama na mga pre. May namatay sa kalaban. Kalmahin lang pre. Gagix na yan, par. Grabe yung ano, par. Grabe si Pong, par. Yun na. Pre. Lakabin! Nakabasag tayo ng turit pa na pre. Kaya pa, nasira turin natin. Pastilan, boy! Ito na lang, par. Saan mo? Saan sa store? Bad light na? Dito mo, sa mga pambabae. Asa dipit ang pambabae? Nasa second floor, third floor. Lang, pre, ha? Kalma lang, pre. Mag-ano lang tayo dyan, pre. Mag-item tayo dyan. human creations. Ponder humanity. Retreat! Bukag! Kabahala ka dyan, pre. Importante, mabuhay ako. Yun lang. My bad. Gagi ka para. Pumasok ka dito para. Pag pumasok ka dito, wala nang atrasan, par. Patay. Par. Ito yung isa, par. Retreat na, par. Sinasabi ko sa'yo, boy. Retreat, boy. Boy. Nakatubol kill siya! Kaya pa, nasira turin
Puta ragis ng mga kalaban to, pre. Alam ko yan, pre. Dito yan nadaan, pre, oh. Precise strike, just flawless. Dito yan nadaan, pre. Baka bukas po, idol. Sword to rule mercy. One sword to bury despair. Dalaw tayo ron. Sige, pati yung natas kong main. Dali, dali, dali. Dito na muna tayo, par. Basta. Magagamitin natin dito, pre. Dapat ako yung impre, oh. Pre, pa-MM, pre. Ayaw mo? Uy! A player in the room has unstable. Sige, sige, sige. Tara, pre, tara, pre. Par, amin na to, par. Amin na to. Gay. Agay mo lang, par. Agay. Sayang, pre. Nag-flicker out, men. Antayin lang natin si ano. Si Prisay. Tara. Pagka pumapalag na naman, boy. Killing spree. Dito na naman sila, boy, oh. Sama-sama na pre. Double kill. Namatay sa kalaban. Yes. Isang malupit na sidestep. Bak muna tayo sa ano, pre. Nice one, pre. Nice one, pre. Nice. Ang galing talaga. Gi. Gi, push na. Gi, panalo na tayo, pre. Nakabasag tayo ng turret. Panalo na tayo, par. Panalo na dis. Nakabasag tayo ng turret mga pre. Gagi, 7-0 na, pre. Aray ko, yung ano ko, pre. Yung bugas ko sa mukha, pre. Napisa ko yung tigyawat, par. It's our turn to pick heroes. Huwag na yung patakbuhin, par. Sige. The winner has been declared. Vanity have changed. Sa Facebook lang, pre. Yo. Sa Facebook lang tayo naka-live, pre. 1K. Tara. Take ka. Money. You're in the farm lane. It's our turn to ban. Sabi ang lakas tumakas, pre. Yaka, nasira to rin dati. Yun lang, pre. Sayang, awit, par. Back muna tayo mga pre. Oy, shout out sa 5 viewers natin dyan mga pre. Welcome sa ating stream. Ikalat nyo natin live para kumalat din yung kakitan nito. Charge! One sword to rule mercy. One sword to bury despair. Tara, par. Parang ano to, ah. Galing din yung pre. Magaling si Janetsu din, pre. Magaling siya, pre. Goods na yun, pre.
Bubo mo wala. Ay, pre, wag, pre, wag. Uy, chillax. Chillax, pre. Let's go, let's go. Baka naman, ikalat yun natin stream para kumalat yung kagutan natin sa buong Honor of Kings. Let's go. Let's go, mga pre. Pre. Dinilit niyo yung ano, par. Yung chat ni Boss Jomel, par. Pa, kaya pa to. Huwag lang tayong susuko, par. Welcome sa ating stream, princess. Baka naman, paki-like na. Oh. Eh, yun lang, oh. Nagda-dragon, oh. Killing spree. Sige, palagyan na yun, boy. Doon tayo sa Overlord, pre. Shoutout sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Maraming salamat sa pagdalaw, pre. Tara. Assemble! Copy that. Ang pre. Ay, gagex, pre. Ay, shoutout sa 6 viewers natin dyan, mga pre. Sana yung bubo, pre. Sana yung bubo. Knowledge leads to answers, and then more. Killing spree pa nga. Par. Ngit. Ngit. Bait siya sa akin. Diyan mga par. Tara. Ang pre. Laka. Pre. Sige, sukot. Sayang, boy. Only results matter to Sayang, me. di siya matake mo. Yung laka yung... And have forgotten the plight of mortals. Grabe, pre. Yun lang. Patay ka na, boy. Ar. Sama, pre. Sayang nga lang, pre. Hindi ako nakapatay, pre. Ingat tayo sa loob, pre. Ito kasi idadalog. Grabe, ang sakit nila, par. Uy, yun lang. Isang hit na lang yung ano, par. Ano? Gagis, pre. He has been slain. One. Uy, kulturi, padip. Uy, oh. Bukong. Ano na? Overlord. Da. Ay, queen na siya, pre. May ka-party na siya, pre. Si Axel, may ano na. Hi, kane. Hi. Iwan ako order ni mo ana. Hi, kane. O, kanara, Bods. Kanira? Abe, tanong sa uban. Eh. Grabe naman tong isda na to, oh. Seal. All but moss-covered graves in the Retreat end. from the marker. Yun lang, dito na. Bak! Bak! Dito ko uman malayo sa kanya. Ah, malayo pala, pre. Ano yun? Si Butterfly, pre, parang ano, pre. Walang kwenta, boy. Tara, boss, minya tayo, boss, minya. Lakas, yuwan, par. Kung i-accept, pre, oh. Invite me, pre. Wala na, pre. Tapos dinadalawan pa tayo ng punggok na Shimaye, pre. Execute to, pre. Burado tong duha. Sus, mo lagi ice cream yummy. Pre. Ano naman asin sa kano ice cream yummy? Ice cream yummy. Ice cream good. Laka, nasira to rin natin. Minamatag na ang kristal natin. Let's go, pre.
par. Please pick appear! Oh, ay! Dito na nga yung kalaban, par. Di ko na, ano yan? Di ko na itutuloy, par. Nice. Oy, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga par. Baka naman, paki-like and share ang ating page at pa-follow na din. O baka gusto nyo I see you by the colors you left behind. Uy, kung ano. On my way. Si Boss Andy, panapana lang yung ano niya, pre. Agodo, pre. I need somewhere quiet. Sige, par. Kalma lang tayo dito, par. May namatay sa kalaban. Basta, par. Grabe ba? Basta pa yun. Ang sakit, putang ismin. Grabe yung ano. We're going to steamroll you with our support. Ano na lang natin dito, pre? Ayusin na lang natin, par. Pre. Assemble. Your team has destroyed a turret. Oh, may lights, good. Siga na lang suga, be. Kalihog. Dili man. I-open na lang ng kuan, ano. Mystery box giveaway. Sinusugod na migrant natin. Ay! Pre! May namatay sa kalaban. Di kaya yan, pre. Tuwing natin. Gi. Gi. Yun lang. Grabe. Strip pa na. Stream, let's go. Dito lam, dali lam. Lam. Welcome sa ating stream. Pagkakalat ng ating stream para naman ano, kumalat yung kakyutan ko sa buong Honor of Kings. Effort for my candy game. Maraming salamat sa It's our viewers. turn to Nawala pick ka, idol. heroes. Nag-message siya. Akala ko sa kita antaw dito. Kalma lang dyan, boy, ha. Kalma lang dyan, boy. Palabi sa imong debate, kay... Dalaw ta diri. I speak and write my mind. Five seconds left. Par, mga nanonood, par. To celebrate that we've survived another day. Sama-sama na mga pre. Let's go. Kasama pala natin ngayon mga pre si Boss Idol Tito Wawa, mga par. Grabe balagbag yung judge namin, par. The things you want to Ay, si ano pala to, si Boss Lax. Asa? Ito na yung mga halo. Dili, dapit sa midyasan ba? Bigyan ka pa dito. Namo second floor? Barren wasteland. Huwag magangas, pre. Gigi. Agay ka! Huwag kayong magpalit! Ay, pag ganyan ka pag nalalaman, ha? Go! Patay yung lisin, par. Gagi, par. Saan tumatama yung skills ko? One sword to rule mercy. One sword to bury Tara. despair. Charge! An ally. Par, naroon din nagtago-tago, par. Di pa na yung matatapos, par. A princess isn't really trapped if she has candy. Panalo ko to, par. Panalo ko to, par. Where the ignorant. May namatay sa kalaban. It's still in beta. Retreat! Gagix na unggo yun, par. Nasira to rin
Oh, di tinuloy, pre. Di tinuloy. Di tinuloy. Wag na, wag na. Tara, push, 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 push. Ay, gagix. These days, Doon lang tayo, paro. Assemble! there's not much time. Gagix, pre. Ay, rampage na siya? Ang hirap naman talaga, boy. Nasira to rin natin! Killing spree pa nga! Naka-double kill siya! Nagba-butterfly na siya, pre, oh. 5 seconds left! Oy, shoutout sa 5 viewers na rin dyan, mga pre. Welcome, welcome. Rampage na siya? Right to fist. Ultimate not ready yet! Lock muna tayo, mga pre. Dilikat. Ay, garami naman yan, boy. Nice ka. Patay na yung mid lane, par. Higok na yan. Dito ka, I had par. to give up Dito everything ka to ba, par? become who I wanted to be. Wala na, par. Kinuha niya na, par. Mahirap yan kalabanin, pre. Par. Kaya ginipensa lang tayo, mga pre. One sword to rule mercy. One sword to... Magkakasuhan kayo ng ano. Kasama na mga pre! Par, pushan natin to, par. Sige, sige. Sige, bugbugin nyo, par. Gagsi, patayan, pre. Gagix, par. Mukhang masamang ano to, pre. Oh, oh, oh. Oh, patay na yan, boy. Ay. Ako, ay. Ako, ay. Rattle the land outside the realm! Par, dito, par. Sama-sama na mga pre! Hindi, kaya yan. Nice. Pa-like and share ng ating stream. Let's go para kumalat yung ating kakyutan sa buong It's Okay. Kuha ng mga kalaban na to, par. Medyo sumasakit na tayo, mga pre. Sama-sama na mga pre! True courage consists in... Grabe naman to. Nasira to rin natin! Laka! Sige lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Mga pre! Shining and blooming in every corner of the world. Refreshing, isn't it? Grabe, par. Tapos muna, mga pre. May damage din pala yung ano niya, first kill niya, pre. Akin na yan, boy, para may pangmana ako, boy. Akin na yan, boy, ha. Ay, gagis. Para naman may pambili tayo ng ano, pre. Ng skin. It's our turn to pick Wop. heroes. Op, pick nyo na, par. Uy, look. Ito na naman sila, pre. Ay, doon sila sa ano, par. Overlord. Nasira to rin natin! Sugo na mga pre! Nakabasag tayo ng turret mga pre! Boy, ha. Hala, hala. Hala, nasa harap na. Diyan ang overlord at tyrant mga pre! Pre, dito, pre. Huh? Recent patch behavior. Ano yun, pre? Ito, report natin to. Report natin to. Ano? Di marunong magluna, pre. Basta yan, tara. Pagkatapos nito, pasok ka, par. Ikaw na to, pre. Ako yung, tara, G. Grabe ba?
Buhatin mo na ako, pre. Pabuhat, pre. Fresh time na ang basa bagong tubo. Ano ka? Sige, pre, oh. Okay. Copy that. Yourself. Nice one. Retreat. Gagi, retreat, boy. Retreat. Yun lang ba yung hero na ano mo, pre, ginagamit mo, pre? Or gumagamit ka din ng ibang hero? Laka, pre! Namatay sa kalaban. Nakabasag tayo ng turit. Baka pa natin to dito, par. Ito lang tayo. Eh. Kaya natin yan, Pio. Di kaya kita, par. Sexual capacity has been deemed insufficient. AOE, please lower Oh, Dix, wala pa lang ano dun, par. Yung bagong na hero, pre, yung skin niya. Gadgets, pre. Baka gusto mo sumali, idol. Ano, magsabi ka lang. One sword to rule mercy. Sinusugot ng Tiger Patay na yun, par. Easy kill. Buti na lang, pre. Nakayanan pa nating mag-death, pre, gadgets. Dead stun. Di mo yun na ano, pre? Di mo yun na ano, boss Lux? Di mo na malaya na andyan na pala yun si Sunchip, pre. Binunggo ka tuloy ng barko,